Zamisli na trenutak da stojiš na vrhu zgrade u centru Moskve. Noć je, vetar je hladan, a u daljini se vidi blagi odsjaj vatre. Ta vatra nije obična. Gori naftna rafinerija, udaljena svega 14 km od Kremlja. Nešto što je nekada bilo nezamislivo, sada je postala realnost ovog rata. I dok se plamen penje u noćno nebo, dok se Europa budi u novim bezbednosnim izazovima, pred nama se otvara pitanje koje tišti sve. Gde je granica i da li je ona već prekoračena? I baš u tom trenutku, dok su najmoćniji lideri svijeta završavali svoj summit i donosili odluke o novom paketu pomoći, dok su pričali o strategiji i budžetu, nebo iznad Moskve je gorelo. Ljudi, ovaj kontrast između diplomatskih reči i ratne stvarnosti bolje od svega opisuje trenutak u kome smo se našli, jer, kako prenosi američki portal Responsible Statecraft, na zapadu je ovaj napad dočekan više sa odobravanjem nego sa brigom. I upravo u tom odobravanju, u toj ravnodušnosti prema posljedicama, leži najveća opasnost. Profesor John Mearsheimer, inače ugledni politikolog sa Univerziteta u Chicagu, već duže vrijeme upozorava na ovaj scenario. On, u svojim analizama koje su prenijele mnoge svjetske agencije, tvrdi da sukob u Ukrajini ulazi u potpuno novu, neviđeno opasnu fazu. Njegove reči zvuče kao upozorenje koje, prema njegovom mišljenju, Zapad ne shvata dovoljno ozbiljno. On kaže da bi Rusija mogla da odgovori na način koji će sve nas iznenaditi. Mearsheimer tvrdi da je realnost na terenu potpuno drugačija od optimističnih izvještaja koji stižu iz Kijeva. Prema njegovoj procjeni, ruska vojska nastavlja da polako, ali sigurno napreduje, da gazi kilometar po kilometar i da je pitanje vremena koliko će još teritorije zauzeti pre nego što se sukob zamrzne. On smatra da raširena priča na zapadu da je Ukrajina preokrenula tog rata prosto želja, a ne istina. Ali ovdje priča nestaje. Tu dolazimo do ključne stvari. Mearsheimer upozorava da bi dalji razvoj događaja mogao da dovede do veoma opasne eskalacije. Prema njegovom mišljenju, Rusija bi u ne tako dalekoj budućnosti mogla da se odluči na napade na vojne ciljeve u Europi. To više nije pitanje, da li već kada i pod kojim okolnostima. Zašto? Zato što, kako on tvrdi, Ukrajina sve više napada rusku teritoriju i to ne običnim dronovima, već uz pomoć NATO saveza. Ove informacije treba uzeti sa oprezom, jer zvanično to nije potvrđeno, ali Mearsheimer insistira da zapadne države aktivno pomažu Kijevu u izvođenju ovakvih napada i on postavlja logično pitanje. Šta mislite, kako će Moskva reagovati kada joj svake noći gore rafinerije, aerodromi i skladišta? On, međutim, ističe da ovi udari dronovima i raketama ne menjaju vojni odnos snaga na frontu, ali da itekako menjaju političku i psihološku sliku. Oni pokazuju da se rat preliva, da više nije lokalizovan i baš tu nastaje problem, jer kako objašnjava Mearsheimer, Ukrajina je promijenila strategiju. Pošto nema snage za velike kopnene ofanzive, fokusirala se na to da poveća cenu rata za Rusiju kroz duboke udare. To je postala njena nova taktika. I to nije samo puka teorija. Podsjetimo se, prema navodima portala Responsible Statecraft, izvedena je čak i operacija pod nazivom Paukova mreža, tokom koje su ukrajinski dronovi napali ruske vazduhoplovne baze i oštetili strateške bombardere koji su deo ruskog nuklearnog odrećanja. Zamišljate? Direktan udar na okosnicu nuklearne trijade. Sa druge strane, kako se navodi u izveštajima, Moskva do sada nije odgovorila eskalacijom koju mnogi očekuju. Nije razrušila ukrajinsku elektroenergetsku mrežu do temelja, nije sravnila sisteme za vodosnabdevanje i to nije, kako neki misle, slabost. Prema analizi koju prenosi Responsible, razlog je političke prirode. Rusija želi da zadrži narativ da vodi operaciju radi oslobađanja bratskih naroda. Širi rat protiv civila uništio bi tu sliku i okrenuo posljednje simpatizere na zapadu protiv nje. Ali pazi sad ovo. Portal upozorava da upravo ta uzdržanost može postati najveći rizik, jer ako Moskva proceni da se njena uzdržanost koristi kao oruđe
da joj Kijev zadaje sve veće udarce duboko u pozadini, ona će promijeniti pravila igre. I u tom slučaju, kako se navodi, umjesto da širi udare na ukrajinsku infrastrukturu, Rusija bi mogla da pokuša da obnovi svoj utjecaj i kapacitet odvraćanja, usmjeravajući se na europska logistička čvorišta i proizvodne kapacitete. To su mjesta odakle stiže oružje, mjesta koja Kijev čine sposobnim da se bori. I upravo o tome govori Mearsheimer. On tvrdi da Rusija već odgovara intenzivnim udarima na Kijev, ali kako on kaže, ako ti udari ne zaustave ukrajinske napade dronovima, predsjednik Putin bi mogao da odobri napad konvencionalnim naoružanjem na pojedine objekte u NATO zemljama. Ovo više nije šala, ovo je ozbiljna prijetnja širenja rata na cijelu Europu. A ako to ne upali, Mearsheimer upozorava na najcrnji scenario, ograničenu upotrebu nuklearnog oružja. On kaže da bi Rusija mogla da pribjegne tom koraku da ostvari svoj cilj i zaustavi napade na svoju teritoriju. Naravno, ovo su njegove procjene i za sada nema nezavisne potvrde da je ovakav scenario blizu, ali sama činjenica da ozbiljan politikolog uopšte pominje takve mogućnosti govori koliko je situacija ozbiljna. Sličnu procjenu izneo je i ukrajinski opozicioni političar Evgenij Murajev. On je rekao da Rusija do sada nije upotrijebila nuklearno oružje ne zato što ne može, već zato što ima pojačan osjećaj odgovornosti, ali on nije isključio da bi u krajnjem slučaju Moskva mogla da posegne za takvim oružjem. I ono što je posebno zanimljivo, on tvrdi da taj potencijalni udar ne bi bio usmjeren na Ukrajinu, već na Europu. I, dragi gledalci, dok se sve ovo dešava na političkoj i vojnoj sceni, dolazi i do tihe, ali suštinske transformacije na samom vojnom polju. Riječ je o tehnologiji. Naime, prema analizi koja se pojavila u pojedinim medijima, a koja se poziva na ukrajinske izvore, Rusija je svoj raketni sistem Iskander pretvorila u pravo digitalno čudovište. Ovaj operativno-taktički raketni sistem, koji već godinama unazad budi strah, prošao je kroz obimnu modernizaciju. Šta je sve urađeno? Prvo, unapređen je softver. Programi se sada redovno ažuriraju, a sistemi na raketi prilagođeni su da aktivno skeniraju i otkrivaju slepe zone radara. Cilj je jasan, da se probije svaki sistem protivvazdušne odbrane. Drugo, uvedeni su novi mamci i lažni ciljevi koji se aktiviraju u završnoj fazi leta. Oni treba da zbune neprijateljske rakete i povećaju šansu da Iskander stigne do mete. Dalje, u novije verzije raketa ugrađen je brzi procesor za obradu slike. To znači da raketa još brže i preciznije prepoznaje cilj. Ako su ovi navodi tačni, to radikalno menja sliku na bojnom polju. I ne samo to, da bi povećali proizvodnju, u ruske rakete su ugrađeni pojedini elementi sa severnokorejskog sistema KN-23. Za sada nema nezavisne potvrde da li su i same severnokorejske rakete korišćene na ratištu, ali je sam spoj tehnologija zabrinjavajući. Ono što je možda najvažnije, procenat ruskih elektronskih komponenti u Iskander M raketama sada je prema dostupnim informacijama oko 90% i pored toga još uvijek se mogu naći pojedini zapadni delovi, što pokazuje koliko je teško potpuno izbjeći globalni lanac snabdevanja, ali ključna stvar je obim proizvodnje. Prema procenama, Rusija mjesečno proizvodi oko 60 balističkih raketa za Iskander M i 10 krstarećih raketa za Iskander K. To je ogroman broj koji omogućava stalno granatiranje. I tu priča dobija novi obrt. Radi se o novoj verziji koja nosi uslovni naziv Iskander 1000. Ljudi, ako ovi podaci iz analiza koje su objavljene budu tačni, planirani domet ove rakete bi mogao da postigne 1000 km. Povećanje dometa bi se postiglo korišćenjem novog, snažnijeg goriva i jačeg motora. To znači da bi Iskander mogao da gađa ciljeve mnogo dublje u Europi nego što je to do sada mogao. Dakle, dragi gledalci, imamo upozorenja o eskalaciji, imamo strategiju dubokih udara, imamo tehnološku nadogradnju ruskih raketa i imamo psihološki moment. Rusija polako gradi odgovor. Njen odgovor ne mora biti nuklearni,
bar ne odmah. On može biti konvencionalni, ali razoran udar na vojni cilj u Poljskoj, Rumuniji ili Baltiku, to bi bio signal, probni balon, da vidi kako će na to reagovati, jer ono što je Mearsheimer zapazio, a što prenosi Responsible Statecraft, jeste da su tokom hladnog rata supersile poštovale jasno definisane lance komandovanja i crvene linije. Danas su ti istorijski mehanizmi ograničavanja u velikoj meri izgubili snagu. Više nema onog uzajamnog straha od nepoznatog koji je održavao mir. Sada, kako portal navodi, u delu evropskih političkih i stručnih krugova postoji stav da duboki udari na centralne delove Rusije predstavljaju relativno jeftin način da se Moskva primora na prekid vatre. Misli se da sve to može da se kontroliše, ali da li se zaista može kontrolisati? Nema nezavisne potvrde da li su ovi planovi realni, ali sama logika je zastrašujuća. Ubeđenje da se sukob može držati pod kontrolom dok se istovremeno podsjeće na udare duboko u teritoriju nuklearne sile predstavlja kocku sa najvišim ulozima. Odobravanje napada na ruske aerodrome gdje su smešteni strateški bombarderi nije taktički potez, to je direktna pretnja Moskvi. I zato se sada svi mi nalazimo u trenutku kada Evropa mora da odgovori na teška pitanja. Šta je to što smo spremni da rizikujemo? Da li je vredno bombardovati ruske rafinerije, ako to znači da će sutra neka evropska logistička baza biti u plamenu? Da li je pametno igrati se sa crvenim linijama, kada ne postoji konsenzus gde one tačno polaze? I na kraju, koliko dugo će Zapad moći da plaća ovaj rat, a da sopstveni građani ne osete posljedice na svojoj koži? Pitanja su mnogobrajna, a odgovori su sve teži i teži, jer ono što smo do sada vidjeli jeste da je rat izmakao okvirima Ukrajine i da je postao pitanje globalne bezbednosti. Profesor Mearsheimer nije jedini koji upozorava, ali njegov glas sve više dobija na težini, jer, kako on kaže, ukoliko Rusija proceni da je to jedini način da zaustavi napade na svoju teritoriju, ona će odgovoriti. Pitanje je samo gde i kojom silinom. I dok smo tako ušli u srce zapadnih analiza, dok smo vidjeli kako mediji od Vašingtona do Londona opisuju novu rusku prijetnju, postavlja se jedno veliko pitanje koje nadvisuje sve ove tehničke specifikacije. Zašto je ovo postalo tema broj 1 baš sada? Odgovor čini se leži u vremenu, jer dok na istoku Evrope tinja rat, a dok se diplomatski koridori polako prazne od razumevanja, na zapadu su shvatili nešto ključno. Rusija nestaje. Ona ne samo da napreduje na terenu, kako to već mjesecima potvrđuju i vojni izvještaji, već istovremeno unapređuje svoj ratni arsenal. Iskander 1000 nije samo nova igračka, to je odgovor na sve one duboke udare koje smo pominjali na početku naše priče. To je poruka. I šta je ta poruka? Pa ako se osvrnemo na riječi profesora Mearsheimera, koje smo već pomenuli, dolazimo do uznemirujućeg zaključka. Zapad se igra sa vatrom, dozvola za udare na rusku teritoriju, slanje sve naprednijeg oružja, priče o slanju vojnika, sve to prema njegovoj proceni samo ubrzava ono što svi želimo da izbjegnemo. I upravo tu, u tom prostoru između izazova i odgovora, leži najveća nepoznanica. A onda dodajemo i ovu dimenziju koja se često zaboravlja. Dok mi ovdje pričamo o dometima i brzinama, dok analitičari broje kilometri mahove, obični ljudi u Evropi polako ali sigurno počinju da osjećaju teret ovog sukoba. Cene rastu, zima dolazi, a granica između tamo i ovdje postaje sve tanja i tanja. I pitanje koje sve više odzvanja kroz gradove i sela nije više ko će pobjediti, već kako ćemo mi proći. Jer hajde da budemo iskreni, ako Iskander 1000 zaista ima domet od 1000 km, ako je zaista tako brz i neuhvatljiv, onda on menja pravila igre za celu Evropu, vojne baze u Nemačkoj, logistički centri u Poljskoj, pa čak i vazdušne luke u Velikoj Britaniji. Sve to prema ovim procenama postaje potencijalna meta i onda više nije reč o Ukrajini, reč je o svakom od nas. I zato, kada zapadni mediji pišu o zabrinutosti, kada analitičari podižu glas i kada vojni stručnjaci crtaju mape novih prijetnji, oni to ne rade bez razloga.
Možda u tome ima i doze političke poruke, možda i malo preterivanja, ali ono što je sigurno jeste da se svet menja. Stare sigurnosne paradigme više ne važe. Granice više nisu ono što su bile. I tako, dragi moji, dolazimo do kraja ove priče. Priča koja je već počela vatrom nad Moskvom, prošla kroz upozorenja najvećih svetskih politikologa, kroz tehničke specifikacije smrtonosnih projektila i završila se ovdje, pred vama, pred vašim razmišljanjem o sutrašnjici. Ono što je najvažnije da zapamtite jeste da ratovi ne počinju samo na bojnom polju, oni počinju u tišini kancelarija, u proračunima stratega, u medijskim narativima i u procenama rizika. A mi smo svi na ovaj ili onaj način deo te jednačine. Pitanje je samo koliko smo spremni da priznamo da se stvari menjaju i da li smo spremni da tražimo rješenja pre nego što bude kasno. Sada, pre nego što završimo, želim da čujem vas. Kad sagledate sve ovo, upozorenja Mearshimera, analize o Iskanderu 1000, strahove zapadnih medija i sopstvenu percepciju, šta vi mislite da će se dogoditi? Da li ovo eskalacija koja će neminovno dovesti do većeg sukoba ili verujete da će diplomatski kanali uprko svemu prevagnuti u posljednjem trenutku? Gde vidite Evropu za godinu dana? Pišite u komentarima, vaš glas je važan jer upravo ovakvi razgovori, ovakva razmišljanja oblikuju svet koja će sutra donositi odluke. Hvala vam što ste bili sa mnom kroz ovu analizu. Čuvajte se i razmišljajte svojom glavom. Do sljedećeg puta. Svako dobro.